ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዜና እናሰማለን። አሜሪካ የፍልስጤም ፕሬዝዳንት በኒውዮርክ የተመድ ጉባኤ እንዳይገኙ አገደች። አሜሪካ የፍልስጤም ፕሬዝዳንት መሐመድ አባስ እና 80 ባለስልጣናት ቪዛ በመሰረዝ በሚቀጥለው ወር በኒውዮርክ በሚካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንዳይገኙ መከላከላቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። አሜሪካ የባለስልጣኑን ቪዛ የሰረዘችው ፈረንሳይና ካናዳን ጨምሮ አንዳንድ ሀገራት ለፍልስጤም ሀገርነት በይፋ እውቅና በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንሰጣለን ማለታቸውን ተከትሎ ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ የፍልስጤም ባለስልጣናት የሰላሙን ጥረት በማናጋት እንዲሁም የአንድ ወገን የፍልስጤም እውቅናን በመሻት ከሰዋቸዋል። እስራኤል ይህን የባለስልጣኑን ቪዛ የመሰረዝ ውሳኔ በበጎ እንደምትቀበለው አስታውቃለች። አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘት ለሚፈልጉ የሁሉም ሀገራት ባለስልጣናት ጉዞ ማመቻቸት የሚጠበቅባት ዋነኛ ተግባር ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ውሳኔው ያልተለመደ ነው ተብሏል። በዚህ ጉባኤ ላይ ፍልስጤም በሀገርነት እውቅና እንዲሰጣት ፈረንሳይ ዓለም አቀፍ ጥረቶችን እየመራች ትገኛለች። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በጽኑ ተቃውሞታል። የተባበሩት መንግስታት የፍልስጤም አምባሳደር ሪያድ መንሱር ፕሬዚዳንት አባስ በኒውዮርክ በሚካሄደው የመሪዎች ስብሰባ እንደሚገኙ ቀደም ብለው ተናግረው ነበር። ነገር ግን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅትና የፍልስጤም አስተዳደር ባለስልጣናትን ቪዛዎች ለመሰረዝና ለመከልከል በመወሰን ፕሬዚዳንት አባስና ሌሎች 80 የሚሆኑ ባለስልጣናትን ማገዱን አስታውቋል። ማርኮ ሩቢዮ በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት የፍልስጤም ተወካዮች በአሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ስራዎችን በሚቆጣጠሩ ሰነድ መሰረት በጉባኤው ላይ መገኘት ይችላሉ ብለዋል። ይህ ሰነድ በአገሪቱ መንግስታትና በአሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት ምንም ይሁን ምን የውጭ ሀገር ባለስልጣናት በተመድ ዋና ቢሮ ኒውዮርክ ለመገኘት አሜሪካ ማደናቀፍ እንደማይገባ የሚገልጽ ነው። የፕሬዝዳንት አባስ ቢሮ ይህ የቪዛ ውሳኔ እንዳስገረመው ገልጾ የፍልስጤም ግዛት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታዛቢ አባል ከመሆኗ ጋር ተያይዞ የዓለም አቀፍ ሕግ የተቋሙን ዋና መስሪያ ቤት ስምምነት የሚጻረር ነው ሲል ገልጿል። አሜሪካ ይህን ውሳኔ እንድትቀለብስም አሳስቧል። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ሳር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውሳኔውን በመልካም ሁኔታ መቀበላቸውን አስታውቀዋል። ሐማስ የጋዛ ሰርጥን ለዓመታት ሲያስተዳድር የቆየ ሲሆን ተቀናቃኙ ፋታህ እስራኤል በኃይል ወረራው በምትገኘው ዌስት ባንክ የተወሰኑ ግዛቶችን አስተዳድሯል። በፕሬዚዳንት አባስ የሚመራው የፍልስጤም አስተዳደር እስራኤል ከምታደርገው ከይሁድ የሰፈራ መስፋፋት ጋር የተጋፈጠ ይገኛል። አባስ በተጨማሪም ፍልስጤማውያንን በዓለም አቀፍ መድረክ የሚወክለው የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት ፒኤልኦ ድርጅት ኃላፊ ናቸው። ፒኤልኦ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአውሮፓውያኑ 1974 ጀምሮ የታዛቢነት ስራ ተሰጥቷቸዋል። በጉባኤዎቹ ላይ መሳተፍ ቢችልም በውሳኔዎች ላይ ድምፅ አይሰጥም። በአሁኑ ወቅት ከ193 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት መካከል 140ዎቹ ፍልስጤማውያን በሀገርነት እውቅና ሰጥተዋል። ከእነዚህም መካከል ስፔንና አየርላንድን ጨምሮ ጥቂት የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ይገኙበታል። እስራኤል በአጋርነት በአውሮፓውያን 1948 ስትመሰረት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ያፈናቀለች ሲሆን ይህንም ናቅባ ትልቁ እልቂት ሲሉ ይጠሩታል። በአሁኑ ወቅትም ፍልስጤማውያን ይህኑ ይደገማል በሚል ፍራቻ ላይ ናቸው። ከቀያቸው የተፈናቀሉት ፍልስጤማውያን አብዛኞቹ በጋዛ ሰፍረዋል። በአሁኑ ወቅት ካሉ የጋዛ ነዋሪዎች መካከል 3/4 የሚይዙት በዚያ ወቅት የተፈናቀሉ የልጅ ልጅ ናቸው። ሌሎች 900 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ አሁን በእስራኤል በኃይል በያዘችው ዌስት ባንክ ይኖራሉ። 3.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ፍልስጤማውያን በዮርዳኖስ፣ ሶሪያና ሊባኖስ እንደሚኖሩ የተባበሩት መንግስታት መረጃ ያሳያል። እስራኤል በአውሮፓውያኑ 1967 በተደረገው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ነው የፍልስጤማውያን ግዛት የሆኑትን ዌስት ባንክና ምስራቅ ኢየሩሳሌምን የተቆጣጠረችው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለ700 ሺህ አይሁዳውያን መኖሪያ የሚሆኑ 160 ሰፈሮችን ገንብታለች። በዌስት ባንክ 3.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ይኖራሉ። አብዛኛው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እስራኤል እያደረገች ያለውን ሰፈራም በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ሕገወጥ ነው ሲል ይኮንናል። እስራኤል ይህን አትቀበልም። በእስራኤል በተከታታይ የመጡ አስተዳደር ሰፈሮች እንዲስፋፉ አድርገዋል። ይሁን እንጂ ሰፈራን የሚደግፈው የቀኝ ክንፍ አክራሪ ጥምረት የሆነው መንግስት የሚኖሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ድጋሚ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎም በከፍተኛ ሁኔታ ስራዎችን እየተስፋፋ ይገኛል። የጋዛ ጦርነትም እንዲሁ ለእነዚህ ስፍራዎች መጨበርበር መክፈት ተናግሯል። ሰፈራዎቹ መስፋፋት ብቻ ሳይሆን ሰፋሪዎች በፍልስጤማውያን ላይ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶች መባባሱንም ተገልጿል። አንድ የተባበሩት መንግስታት መረጃ ከሆነ የጋዛ ጦርነት ከተነሳ ጀምሮ በዌስት ባንክ ቢያንስ 975 ፍልስጤማውያን በእስራኤል የጸጥታ ኃይሎችና በእስራኤል ሰፋሪዎች ተገድለዋል።
U.S. blocks Palestine leader from attending UN meeting in New York. Palestinian President Mahmoud Abbas has been blocked from attending the UN General Assembly session in New York next month after he had 80 other Palestinian officials had their visa revoked, the US State Department has said. According to BBC, US Secretary of State Marco Rubio blamed them for undermining peace efforts and for seeking the unilateral recognition of conjunctural Palestinian state. The decision welcomed by Israel is unusual as the US is expected to facilitate travel for officials of all countries wishing to visit the UN headquarters. The ban comes as France leads international effort to recognize the state of Palestine after the decision moved Donald Trump's administration has opened. The Palestinian ambassador to the UN Riyadh Major had earlier said that as the head of its delegation, Abbas would be attending the meeting of heads of state and government. But State Department officials later said Abbas and about 80 other Palestinians would be affected by the decision to deny and revoke visas from members of the Palestine Liberation Organization (PLO) and the Palestine Authority. Rubio said Palestine representatives at the UN mission in New York could attend the meeting in accordance with the UN headquarters agreement. The document that regulates issues regarding the operation of the UN in the US. It is unclear, however, if the US moved to deny or revoke visas complying with that document, which outlets that foreign officials attending in New York should not be impaired by the US, irrespective of the relation between their respective government and the US. Abbas office said it was astonished by the visa decision, which stands in clear contradiction to international law and the UN headquarters agreement, particularly since the state of Palestine observer member of the United Nations. It urges the US to reverse the move. Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar welcomed the move. Hamas has been running the Gaza Strip for years, with its rival Fatah in charge in the West Bank. But in the West Bank, the PA led by Abbas has struggled to govern faced with rival group and Jewish settlement expansion. Abbas is also in the charge of PLO, the umbrella organization which represents Palestine at the international force. In 1974, then voted to recognize the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people, and it was given observer status at the UN General Assembly, but not as a state. In 2012, the General Assembly voted overwhelmingly to upgrade this, recognizing Palestine as a non-member permanent observer state. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has constantly rejected the idea of a two-state solution, the long-time international formula to resolve the decade-old Israel-Palestine conflict. It investigates an independent Palestine state being created alongside Israel in the West Bank and Gaza Strip, with East Jerusalem as its capital. Netanyahu says recognization of Palestine state could amount to reward Hamas monstrous terrorism. The Israel military launched a campaign in Gaza in response to the Hamas-led attack on southern Israel on 7 October 2020, in which about 1,200 people were killed and 251 others were taken hostage. More than 63,000 people are being killed in Gaza since then, according to the Hamas-run health minister. In his announcement on Friday, Rubio said, before the PLO and PA can be considered partners for peace, they must consistently repeat terrorism, including the October 7 massacre and end incitement to terrorism in education as required by USA law and as promised by the PLO. He said, they must also end effort to bypass negotiation by pursuing legal cases against Israel at international courts.
UN spokesman September ድርጅት said that international body would discuss the matter with the US State Department and that it hoped the issue would be resolved. It is important that all member states parliament observers be able to be represented, especially I think in this case with that we know the upcoming two-state solution meeting that France and Saudi Arabia will host at the beginning of the GA, Mr. Dalcha said. Apart from France, the UK, Canada and Australia have also announced plans to recognize Palestine state at the GA meeting next month. The state of Palestine currently recognized by 147 of the UN's 193 member nations. But with no recognized borders, Israel is controlling large part of the West Bank, illegal under international law, and calls to do the same in Gaza. Any recognition of Palestine state would not change much on the ground. Exhausted, hungry and scared, what is like to be a journalist in Gaza? UK blocks Israel government delegation from arms trade fair. Netanyahu divide Israel and alliance with plan for new military push in Gaza. Body of Israel hostage recovered in Gaza, ID says. Israel must take hostage deal, its military chief report says. That was the news. Thank you, my listeners. Please share, like. Israel collapsed 6,000 reservists. So, ladies and gentlemen, please share and like. That was my news. Thank you so much. Stay with me.